Free. Whether I've got back-to-back tapings or I'm on my rest day, I love waking up in a space that just flows effortlessly. Prepare a healthy breakfast? Check. Need to get my laundry done? Easy. And on days when I need a little extra comfort, hey TCL, turn on the AC. Hey TCL, adjust temperature to 18 degrees. There's beauty in looking beyond the big picture perfect moments. And simply enjoying the art of everyday living. Turn ordinary moments into extraordinary ones with TCL. Okay, Diyos marinog to specialist na naghihinan nyo gunyan, Agosto Gis 2026. Marinog tuman sa City Government of Legazpi. As in, siyempre, ang SL family, lalong-lalo na sa teaching and non-teaching staff kang Southern Luzon Technological College Foundation. As in, especially kay Ma'am Rosemary Quinto Ray, ang President kang Southern Luzon Technological College Foundation. You're my all-time lover. Skin to skin. As in, ang UI Bats 87, as in, ang AUL UST 91. Narelate kita dahil nag-ano ngunyan ha. Happy birthday pala kay Doc Dominic Chica kang City Veterinary Office. Patugtugan ta daw inikisarong ang maliputo kun na kansyon. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. And the sun burning tonight. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Okay, happy birthday to Doc Dominic Chica. Okay, and also maray na hapon pala ha sa fiancé ni Doc Dominic Chica nyaon sa City Veterinary Office. And also kay Slaughter as in Master 4 and OIC dyan sa City Veterinary Office, si Noel Moises Arimado. As in sa mga empleyado na dyan sa City Veterinary Office. Masiramo na. Thank you very much, Tabi Doc Dominic Chica, sa masiramo na panghugtungon yan. And happy birthday. Maray na ugtuman kay Tess na Balyadolid. As in kay Ami Castillo sa Kuyang Madion. As in, syempre, ansa mo yang empleyado man dyan ka, empleyado ko dyan sa City Veterinary Office, si Maria Francia Silidonio. Salamat na maray sa paghinanyugo niya na aldaw na, siyempre, aldaw na Lunes, Agosto 10, 2026. Nag-opening po kang Ibalong Festival kang Agosto 7. Ginibo po ini in the morning
nagkaigwa po ki Santa Misa dyan sa St. Raphael Church, and sinunodan po ini ki street presentation na kung saan guest of honor si Secretary kang Department of Education, si Secretary Sani Angara. Magayunon magiraray sa presentation, maski nga ni medyo halipot lang, pero sa presentasyon kang street presentation kang Ibalong Festival talagang makulor, ha? Lalong-lalo, thank you very much pala sa alkalde kang siyudad kang Legazpi, as in siyempre su chair kang Ibalong Festival. Skin to skin. Maski nga ni Inuran, nagdyan manggiraray si su parokya ni Edgar, na kung saan nag-concert sinda dyan sa Sawangan Park, matauhon ha, sa konsyerto ni parokya ni Edgar. Ay, birthday man pala niya ni ni Bobby Alan, saro na angkor digdiman sa Samuya sa ABN. Happy birthday man pala na, Bob Ala. Away. Like there is no other. Touch by touch. You're my all-time love. Kaswa po nagpuon man pala nag-igwa man ki Santa Misa dyan sa Barangay 32 San Roque sa panghinot siyempre kang kapitan na si Hil Atento, na kung saan nag-opening sinda kang San Roque, Roquinians festival, na kung saan in the morning nagkaigwa sinda ki Santa Misa, pagkabanggi igwa sinda ki Beer Plaza dyan sa Purok 3 San Roque, Legazpi City. Mga maugmaon sa mga residente kang San Roque dahil naibalik ang sarong sabi nga ni ang Beer Plaza. Skin. Come under my cup. Marinog tumang kay Brother Alvin Perea, ang manager kang K3 Lending Corporation. Nadya makukuha po dyan sa likod lang kang City Hall. Okay? Kaya sa mga maestra niya nasa gobyerno, pwede ka mo magpasyar kay Bro Alvin Perea kang K3 Lending Corporation. Touch by touch. Ay, bako palang postpone ang barangay asin ang sanggunian kabataan election, ha? Sabi digdi, hindi po postpone ang barangay asin ang sanggunian kabataan election 2026 alinsunod sa RA 12232 na gaganapin sa sunod na eleksyon sa November 2, 2026. The time is right, and you're staying by my side. And the love you give to me makes Maray na tumang kay Madam Edna Orense, Ngayon dyan sa San Munisipyo kan Santo Domingo, okay? Sa HR Department kang Munisipyo kang Santo Domingo, Mading Edna Orense. Salamat, sa paginangig sa ngunya na pitsadjes kang bulan na Agosto. you're my all-time lover. Do it, we still do it in a way. Like there is no other. Touch by touch. Okay, Republic Act number 12232, September 28 to October 5, 2026, ang filing of Certificate of Candidacy, sa mga aspirante bilang Barangay Sanggunian and SK,
saka sa mga gustong maging opisyal, ini po ang filing of Certificate of Candidacy September 29 to October 5, and September 29 to October 21, ini po ang campaigning is prohibited. Dahil pa pwede siyempre magkampanya. And October 3 to November 9, election period gun ban. Okay? October 22 to 31, campaign period as in ang election day, November 2, 2026. Diretso pala ang barangay as in Sanggunian Kabataan election. Gigibun po yan, November 2, 2026. Mananggad. Taday kung mananggad na mati sa State of the Nation address ni President Bongbong Marcos na ipopostpone ang barangay as in ang Sanggunian Kabataan election. You're my all-time love. Skin to skin. Come under my cover. Okay, ngunyan na Agosto 10, 2026, ini po ang calendar of events para sa Ibalong Festival. Okay, Ibalong Agri-Trade Fair, gigibuon po yan sa Ayala Mall, Legazpi. Then after, to be followed by Ibalong Epic and Legazpi Heritage, mural painting, ginikanan kang Bicol noon. Ang Ibalong Epic sa Legazpi Heritage, concrete wall, Victory Village sa Embarcadero de Legazpi. Yan po ang calendar of event ngunya na Agosto 10, 2026. Ang Ibalong Trade Fair sa Ayala Mall. Susunudan po yan kan Ibalong Epic and Legazpi Heritage mural painting ginikanan kang Bicol noon sa concrete wall kang Victory Village Embarcadero de Legazpi. Marinog tumangkay Ian Dukin Navera, as in si Sir Manny Navera, as in si Ma'am Esther Navera kan Aquawell, makukuha po yan dyan sa Barangay 2 kang Rizal Street, Sagpon, Legazpi City. Pabor ba ka mo na magkakaigwan 5 taon na, 5 years. Okay? Ang termino kan mga opisyal sa barangay asin Sanggunian Kabataan. Bako na tulong taon lang 5 taon kung aprobado na ini kang sa Congress asin sa Senate, magiging 5 taon na po ang termino kan pagtukaw kan mga barangay official asin ang Sanggunian Kabataan sa iba't ibang barangay. It's my heartbeat. Do it, we still do it, night and day. You're my all-time lover. Do it, we still do it, in a way. Like there is no other. Touch by touch, you're
Iringat-ingat kita ngunyan dahil mauran, mainit, ha? Dakol ang case na nangyayari ngunyan, especially nagkakadengge, ha? Kaya dapat, anong mga dapat gibuhon ta pag may, siyempre, pag nag-uuran, nagiinit, especially yung mga stagnant na tubig na nyaon po lang sa paligid gan sa tuyang arong, dapat po yan na iula ta, ha? Lalo sa mga flower-based na pira ng bulan na may tubig lang, may tinanom ka mo, kaipuan from time to time, din ang unakan magamit dahil talagang dakol ngunyan ang nagpupositibo na nagkahilang ki dengue. When our love is clear and bright, it's our way to see the light. There's a fire in our Marinog tumampala kay Candy Castuera, ha? Marita nag-uli ini si Candy. Nangungugto pala ini dyan sa arong ni Dataran ni man sana naka-assign ini yan dyan sa sa na-assign nyo yung Candy, dyan magiraray siyempre sa Provincial Government of Albay. Thank you very much, Tabi Candy, sa paginanyog sa sakong programa ngunyan Agosto 10, 2026. You're my all-time love, skin to skin. Come under my cover. Do you still do it night and day? You're my all-time love. Do you still do it in a way? Sa apsi mo palan ini si Candy Castuera, ha? Maray na hapon tabi sa mga taga-apsi mo dyan sa Provincial Government of Albay. Thank you very much, Candy, sa paginanyog sa sakuyang programa nga. Come under my cover. Do you still do it night and day? Sa Pitsa 16 palan kan Agosto, duwang barangay digdi sa siyudad kan Legazpi ang talagang piyesta, ha? Lalong-lalo ang barangay San Roque, asin ang barangay Taisan kang Legazpi City. And kasuhapon nagaigwad ki Bear Plaza dyan sa barangay 32 San Roque. Pigibo po sa Purok 3, ha? Ang Roquinians Festival, ha? Gariaga na natapos so Bear Plaza dyan sa barangay 32 San Roque. Sabi ni Mean, kumusta and happy fiesta. Okay, sa Domingo pa man, hindi ba ka makauli ka, ha? Sa Domingo, Agosto 16, fiesta man po sa barangay 32 San Roque. And talagang ngunyan, pang-apat na aldaw na ngunyan kang nobinaryo ni Senyor San Roque. Napigigibo po yan sa Barangay Ermita, kang Barangay 32 San Roque. Pakamisa, oral daw po yan may Santa Misa, pakatapos ililibot, ipoprosesyon si Senyor San Roque sa bilog hanggang sa Purok 8, mabalik giraray sa iyang Ermita. Talagang iniubilibon, miraculous na maray ang pagtubod ko, especially ang mga taga San Roque kay Senyor San Roque. When my fantasies fly away, but my feelings make me stay. I see the fire in your eyes, it makes my heart beat. Do we still do it night and day?
Kung naghahanap pa lang po kamo kay ma-reviewhan nindo kang para sa licensure examination for teacher, nagigibun po sa bulan na September, nyaon po ang SLRC na makukuha po sa second floor kang PNB, PNB Legazpi. Katabi lang kang, kataning lang po kang City Health digdi sa City Hall. When my heart is full of love, it makes me a turtle dove. Love's the game that we play, not play. When our love is clear and bright, it's our way to see the light. There's fire in our hearts, night and day. Do it, we still do it, night and day. You're my all-time love. Do it, we still do it, in a way. Like Magbabalik pa po ang Tara Usap Tayo after some commercial break. Sadyang mahalaga ang buhay sa mundo. Ingatan ang sarili at ang ating kapwa-tao. Huwag papansinin, patalastas na sigarilyo. Piliting iwaksi ang masamang bisyo. Yan ang halaga ang buhay dito sa mundo. Para sa ating sarili at sa ating kapwa-tao. Mga impormasyong mahalaga'y dapat malaman. Magliligtas sa atin at sa ating kabataan. Smoke free ang hangin at paligid na malinis. Smoke free sa awit na ito'y pinapabatid. Smoke free, tinig natin sa hangin na maghahatid. Upang ang buhay natin ay di agad na mapatid. Ang sigarilyo maraming sangkap na kemikal. May lasong amoy masama sa kalusugan. Usok at abo parang ulap na itim. Naglalakbay sa hangin, nalalanghap natin. Pag-iosip babe, maaari pang bawasan. Kung kaya mo rin lamang ay tuluyan ng iwasan. Para sa kabataan, magandang kinabukasan. Walang gastos, sakit, polusyon ang kalikasan. Smoke free ang hangin at paligid na malinis. Smoke free sa awit na ito'y pinababatid. Smoke free, tinig natin sa hangin na maghahatid. Upang ang buhay natin ay di agad na mapatid. Smoke free ang hangin at paligid na malinis. Smoke free sa awit na ito'y pinababatid. Smoke free, tinig natin sa hangin na maghahatid. Upang ang buhay natin ay di agad na mapatid. Smoke free. Thank you very much, Tabi, Sir Jonathan, ang samuyang technician digdi sa ABN.
Thank you very much pala sa Albay Electric Cooperative sa Aleco na kung saan napakaray na po, pigpapakaray ongoing po ngunyan ang rehabilitation kang ilaw sa Legazpi City Slaughterhouse. Salamat na maray lalong-lalo na sa management and staff kang Albay Electric Cooperative sa panginginot syempre. Kang sa kuyang amigo dyan na talagang grabe, suportahon na pagsuportan kay niyo sa Legazpi City Slaughterhouse na kung saan ini si Sir Jonathan Sadueste kang Albay Electric Cooperative. Maray na ugto pala sa mga taga Albay Electric Cooperative na naghihinay nyo gunyan sa sakuyang programa, lalong-lalo na kay Sir Jonathan Sadueste. When I feel the time is right. Marinog tuman pala sa mga taga Rabax After my programa, pasiring po ako sa Rabax. Makes my heart beat when my fantasies fly away, but my feelings make me stay. I see the fire in your eyes, it makes my heart beat. Do it, we still do it, night and day. You're my all-time lover. Do it, we still do it in a way like there is no other. Touch by touch, you're my all-time lover. Happy birthday man palang kay Ma'am Marilyn Gomez, ang batch 87 kang United Institute. May naugtuman kay Sir Eli Pabilonia. Siya po ang registrar dyan sa United Institute kang Daraga Albay. Lalong-lalo na kasasendang principal si Ma'am Sinaida Y. Andes. As in sa mga teaching and non-teaching kang United Institute Daraga Albay. Maray na ugto asin happy lunchtime sa Saindo. When our love is clear and bright, it's our way to see the light. There's a fire. Ngunyan pala ang first day kang pag-eskwela dyan sa Bicol University, kaya medyo dakul ngunyan ang pasahero kan mga maray na ugtumampalan sa mga driver kan sa Legazpi Daraga. Ngunyan napano-pano na so sa indang napano-pano na sa indang niya na talagang medyo ngunyan sa mga driver dahil nga ni na dakul ngunyan na mga pasahero sa indang jeep na pigkakayudan dahil nagpuon ngunyan po na aldaw Agosto 10, 2026 aldaw na Lunes ang pag-eskwela, especially dyan sa Bicol University. Welcome back to sa inyong pag-eskwela sa mga taga Bicol University. Do it, we still do it, night and day. You're my all-time love. Do it, we still do it in a way like there is no other. Touch by touch, you're my all-time love. Skin to skin, come under my cover. Do it, we still do it, night and day. Pag nagpupun talaga ba ang klase, madali yun. Makaskaso namin na-graduate pa lang, mapuuna naman sa klase dyan sa Bicol University. Ngunyan nga ni, pig-open na naman su wall kang Bicol University, especially gustong mag-exam naman para sa school year 2027-2028 sa Bicol University. Pero dapat talaga mga
dakulon ang mga day nakakapasar sa Bicol University. Pero kay puhan, makapasar ka mo, especially sa mga estudyante naghihinan nyo ganyan, dahil pre-tuition ang sa Bicol University. Kay puhan talagang maigus ka sana, as in, syempre, kay puhan na mag-adal. Marinog tumampala kay Ian Duque Navera, ha? Talagang si Ian, medyo lunis na lunis, medyo pigapod na durdi malas ngunyan, ha? Kaya kay puwan talaga, especially sa may mga auto, ha? Magparking ka mo sa dapat, talagang dapat na iyon lang ang pigaan na pwede ka mong makapag-park sa indong mga auto, ha? Dahil ngunyan ang mga talagang nakalibot ngunyan ang mga public safety na kung saan iyan ang saro sa bagay na pigbabawalan baga sa mga day ka dapat kung saan ka dapat sana pwedeng mag-park sa especially sa syudad kang Legazpi, ha? Pero anyway, talagang mas maray manggiraray ang nagsusunod kung ano ang regulasyon, ha? Maray nog tutabi kay Ian Duque Navera kan Aquawell. Okay, sa Legazpi City, makukuha pang Aquawell dyan sa Barangay 2, Sagpon, Legazpi City. I see the fire in your eyes. It makes my heart beat. Do it, we still do it, night and day. You're my all-time lover. Do it, we still do it, in a way. Like there is no other. Touch by touch. You're my all-time lover. Congratulations man pala sa mga maestra as in mga estudyante, ha? Kang Southern Luzon Technological College Foundation sa pagpartisipar nindo sa ibalong street presentation kang nakaaging Biyernes, Agosto 7, 2026. Talagang nailing ko si Sir Jensen, ha? Gonzales. Talagang iyo ang talagang namamayo duman sa Southern. And maray pa lang, ha? Maray na ugto as in maray happy lunch time sa mga taga Southern Luzon, lalong-lalo na sa College of Teachers Education. Nailing ko si Ma'am Asul. Talaga nagparada si Ma'am Asul. As in, siyempre, so mga teacher, as in professor, kang Southern Luzon Technological College Foundation, maski nga ni na nagturutagiti niya un manggirarean sa indang partisipasyon as in pag-anduyog sa syudad kang Legazpi. Thank you very much, ha? Southern Luzon Technological College Foundation. Lalong-lalo na kay Ma'am Rosemary Quintore, ang president kang Southern Luzon Technological College Foundation. You're my all-time lover. Skin to Kung kamo pala naghahanap ki kape, nyaon po ang kape talagang probado asin sigurado, nyaon po kay Sergio Arroyo Asejo na makukuha po nindo dyan sa Accounting Office kang City Government of Legazpi City. Marinog to pala sa mga taga-accounting office kang syudad kang Legazpi, lalong-lalo na kay Sir Joe Asejo. night and day. You're my all-time love. Do it, we still do it, in a way. Like there is no other. Touch by touch. You're my all-time. Marinog tumampala kay Ma'am Sara dyan sa
Murada Meat Shop, ha? Tibad lamang makapasyar kita, makapalo up kang sa, syempre, digdiso sa Piglakaw mi sa ABN, ha? Marinog tutabi sa WMM kay Sir Huwin Murada, asin kay Ma'am Sara, kang Murada Meat Shop. Mapasyar po ako pagkatapos kan ko pang program. Touch by touch, you're my all-time love. Skin to skin, come under my cover. Okay, kung ang sa indong mga pigalagaan na mga naayam, asin ikos, or ano pa man na pwedeng dong gusto mag-ipacheck up sa indong, nyaon po, iguana po nyaon talaga, asin machi-check ang sa indong mga pigalagaan na ayam or ikos, nyaon po si Doc Dominic Chica sa City Veterinary Office. Siya ngunyan po ang nyaon dyan sa Samuyang Opisina. Nyaon po siya alas 8 sagod alas 12, asin alauna sagod alas 5 nin hapon. Lunes hanggang Biyernes po iyan. Kaya kung gusto niyo mapacheck upan ang sa indong mga ayam, asin ikos, pwedeng darahon nindo po dyan sa opisina kang City Veterinary Office. Nyaon po si Doc Dominic Chica. Marinog tutabi and happy birthday kay Sir Dominic Chica. Time lover, skin to skin, come under. Marinog tumang kay Sir Aldin Minya ang tagsadiri kang Minyas Resort na makukuha sa Barangay Arimbay, Legazpi City. When I feel the time is right and you're staying by my side, and the love you give to me makes my heart beat. When my fantasies fly away, but my feelings make. Salamat na maray ha sa mga naghinanyog niya na aldaw na Lunes ha, Agosto 10, 2026, kay Tess Valladolid, kay Ami Castillo, kay Maria Francia Silidonio, kay Alvin Perea, kay Edna Orense, kay Candy Castuera, kay Mian na Valladolid, and kay Sir Eli Pabilionia, asin syempre sa mga taga United Institute, asin kay Ian Doki Nabera kan Aquawell. And also ha, sa mga nag-like lang kan sa kuyang programa ngunya na aldaw na Lunes. Thank you very much sa pag hinanyugan sa kuyang programa ngunya na aldaw na Lunes. Okay, pwede ka mo mag-like asin mag-share digdi sa Samuya sa Alejandro Broadcasting Network sa ABN, and ang Samuyang General Manager si Sir Alejandro B. Alianza, and also kay Ma'am Maricel Nator, siya po ang CEO kang Daraga Home Depot. Okay? And also, napasalamat kaming maray, lalong-lalo na sa mga nag-sponsor na maiiling po nindo dyan sa Samuya sa screen. Okay? Thank you very much. And also sa Samuyang Technician, si Sir Jonathan, ang Samuyang maiguson na technician digdi sa EBN. We are located at Barangay 8, Washington Drive, Legazpi City. See you on Wednesday. God is good all the time. Bye-bye! Fuji Denso Appliances, your trusted partner for home and business. Fuji Denso offers a wide selection of freezers, chillers, and refrigerators for reliable food storage solutions. Kitchen appliances for a sophisticated upgrade. Washers and dryers for clean and fresh clothes. And inverter air conditioners for cooling and energy-saving benefits. Fuji Denso is your smart choice for high-quality appliances. Build your dreams and upgrade the quality of your life with Fuji Denso. Quality above all. At Whirlpool, we believe that special moments mostly happen at home. This is why we carefully design appliances that help you take better care of your family every day. From refrigerators, microwave ovens, cooking ranges, built-in cookers, dishwashers, and more. Each Whirlpool appliance combines elegance, efficiency, and performance to bring an effortless cooking experience in the comfort of your home.
Create delicious meals with ease, only with Whirlpool. Kiwanis Club of Legazpi City presents Watch Your Health 2026 in partnership with the City Government of Legazpi, a health consciousness project of Kiwanis Club of Legazpi for only 1,000 pesos inclusion, FBS, BUA, BUN creatinine, cholesterol, triglycerides, HDL, LDL, SGOT, SGPT, urinalysis, CBC, ECG with reading. Venue, Ibalong Centrum for Recreation, ICR, Legazpi City. Time, 5 a.m. to 10 a.m. Extraction dates, July 26, 2026, August 2nd, 9th, 16th and 23rd, 2026. Consultation dates, August 2nd, 9th, 16th, 23rd and 30th, 2026. With free consultations on site. Medical checkup, surgical checkup. Contact us, Tim De Villa Jr. 092285511820. Marlon Angelis 0916-256-7600. Acknowledgement Mayor Hisham Ismail and to the City Government of Legazpi for venue accommodation, Dr. Jab Bataga, and volunteer doctors from Bicol Regional Hospital and Medical Centre, Dr. Francis Gomez and City Health Office. Sponsors: Cotton City, Daddy's Angels Medical and Diabetes Clinic, TY Accounting Office, Bicol Memorial Park, Davies Paint Reinvented, Rabvax Animal Bite Treatment Centre and Medical Clinic, KGM Pharma Medical Corp, Mercantile Insurance, Veterans Bank, China Bank Savings, a subsidiary of China Banking Corporation, JBDC, J. Honson Builders and Development Corporation, Kim Chom, Engineering Consultancy Service, Jerry's, Roasted and Fried Chicken, Nelstar and Adam Fitness Gym, Rapid Global Medical Diagnostics Incorporated, Best Oil, Romancelli Residences, SRB San Roque Resta Bar, New Blossoms Catering Services Inc., Base Autocare at General Services, Gamit Pangkasa Presyong Pangmasa, Alejandro Broadcasting Network ABN, Alpha Insurance Services, CTPL and comprehensive for trucks, cars, tricycle and motorcycle, helping to improve the health of the world one community at a time.